Yan, kain po tayo guys. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Bismillah. Yan, laki. Ayan, saluyot. Saluyot Mula guys. sim clubs, mapis. Mula sim kupas. Nah. Aywan. Kida akil. Nag-chismis eh. Mga vlogger man po. Nagchismisan tayo, masya Allah. كم استكى؟ Mabuti. كم استكى؟ Pihara gloves? كلام سياس كلام سياس كلام سياس كلام Pihara سياس sus. يا سيدون هذا سوس انا اسوي Ay, jib. Okay, syukriyan. Yan guys, kain po tayo dito kami sa Yemen Restaurant. Yan, tara kakain po tayo kasama ko si Idol Joseph. Sila sa atin yung iba. Oh, Parang naano sila. pati yung Kasi kung tayo sa alumni, hindi mo sila sanay pati na yung sa ano eh, pati na yung tingin ng tingin. Nanibago nga sila. كرسي ما في مشكلة كده هو كده خلاص يلا أكل يا Yan, si Kabayan. Magpapadal. Gabihan, Bulacan, unsa ba? Mo ni Bulacan, Kamutihan, Balanghoyan. Ay mo din ni Bulacan. Magpadala si Kabayan 1,000,000 guys. Grabe siya. 1,000,000 padala niya. Ayo gibidyo ko. Uy, bawal mag Sige. Yan guys, napakadaming tao ngayon dito guys sa Bata. Yan. Yan pala yung Pinas Market guys. Dahil ano kasi ngayon Friday. Kaya maraming tao. Diyan sa unahan is Sana. Yan ang Sana Mall. Yan Idol Katigang, Idol Joseph, nasaan na kayo Idol? Nandito na ako sa Bata.